सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। कि इस वक्त वो मौसर तरीन आवाज़ें जो यूएन के अंदर उस चार्टर को एनफोर्स करने के लिए या इस कानून शिकनी पे कोई मजम्मत कर सकते हैं या प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं, वो तमाम इस वक्त हिंदुस्तान की इस जुल्म से सरफ नज़र कर रहे हैं। अमेरिका सरफ नज़र कर रहा है, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस। ये वो मौसर आवाज़ें हैं जो यूएन के अंदर भूचाल खड़ा कर सकती हैं और एक प्यूनिटिव एक्शन हो सकता है। लेकिन ये पांचों इस वक्त अपने कौमी मफाद में, जो कि लेड बाई अमेरिकन इनिशिएटिव है, वो चाइना को कंटेन करने के लिए तमाम तर गुंजाइश हिंदुस्तान को दिए जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर की बात की, ये मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका मिनिस्टर राजनाथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एलानिया कहें, मीडिया पे कहें, लाल किले में 2016 में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी खड़े होकर कौमी खिताब में कहे कि हम गिलगित और बल्तुस्तान के अंदर से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। ये बहुत कम हुआ है, कभी नहीं हुआ हमारे दरमियान कि रॉ का एक कर्नल रैंक का ऑफिसर, जिसको खुद हिंदुस्तान ने एक फेक पासपोर्ट और फेक आइडेंटिटी देकर भेजा, वो पकड़ा हुआ आज भी हमारी जेलों में पड़ा है। इतनी एविडेंस के बावजूद फिर आपने चाइना के कॉन्सुलेट के ऊपर हमले की बात की। ये जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, इसमें अब BLA की चाइना से क्या दुश्मनी है? क्या इसको लिंक करना इतना मुश्किल है? और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि इसमें NDS और रॉ दोनों इन्वॉल्व हैं। रॉ इसकी मास्टरमाइंड है जी। अब ये सारा कुछ एलानिया हो रहा है, तो फिर इसका देखना ये है कि दुनिया इतनी बेइज्जती क्यों कर रही है। और फिर अगर दुनिया इससे सरफ नज़र कर रही है, तो फिर पाकिस्तान ने क्या करना है, चाइना ने क्या करना है, वो हमें कौन से इकदाम उठाने पड़ेंगे, जब यही जो इंडिया के खैर खा बने हुए हैं, जिनका नेशनल इंटरेस्ट उनके साथ कोइंसाइड कर रहा है, जिनका मुआशी मफाद और चाइना के दुश्मनी या चाइना के खिलाफ ट्रेड वार उनको कोई हरकत नहीं करने देती। जी जी जी, फिर उन इंटरेस्ट को हिट करना होगा। उसके लिए अपनी फोर्स मोबिलाइजेशन करनी होगी सिक्योरिटी काउंसिल में, और उनके पास वीटो पावर्स भी हैं। तो उससे वहां से फैसला निकालना बावजूद वो वीटो पावर के एक मुश्किल काम है। पर जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनकी ओपिनियन चेंज करना वो ज़रूर की भी है, और वहाँ से हमें सपोर्ट मिला है। पिछली जो 5 जनवरी की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ सब ने, ये जो हिंदुस्तान के दोस्त थे, ये भी मानते थे कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और ये मसले को एक थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। पर वो फिर के आते हैं कि जी आप बायलैटरली इसको रिजॉल्व कर लें, इन्फोर्समेंट हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है हिंदुस्तान को मनवाने के लिए, तो आप बायलैटरली बात कर लें। तो इस तरह से वो हट जाते हैं एक कॉन्फ्रंटेशन हिंदुस्तान से लेने के लिए। पर सिक्योरिटी काउंसिल में कानियों को हम कन्विंस कर सकें कि भाई आप इन्फोर्समेंट एक्शन पे आए तो वो होगा। पर मेरे ख्याल में इस वक्त उनके इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ इतने गहरे हैं कि वो इस किस्म का फैसला निकलने नहीं देते हैं। पर हमने कोशिश तो करनी है और कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कोशिश कर भी, दुनिया कहती है बायलैटरली हल करें। भाई जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस को नहीं मानता और यूनिलैटरली एक स्टेटस को उसने तब्दील करके उन रेजोल्यूशंस को उठा के विंडो से बाहर फेंक दिया है, जिसने शिमला एग्रीमेंट को उठा के विंडो से यकसर बाहर फेंक दिया और ये कह दिया है कि कश्मीर को 1948 में UN में ले जाना ही नेहरू की गलती थी और हमने उस गलती को दुरुस्त कर दिया। ये जिस इंतहा पसंद हुकूमत का स्टैंड ही ये है, उसके साथ बायलैटरल बातचीत क्या होगी? वो सिर्फ लातों के भूत हैं, बातों से नहीं थे। अभी आज 5 जुलाई है, तो 11 माह हो चुके हैं। अब मजीद कश्मीरियों का कितना सब्र का इम्तिहान लेना है? इससे पहले कि उनकी उम्मीद टूट जाए, हमें कोई फिजिकल कदम उठाना पड़ेगा और हमें इस खित्ते में हालात को उस नहज पे ले जाना पड़ेगा
میں اوپن کہتا ہوں ملیٹریلی اس نہج پہ لے جانا پڑے گا کہ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں اور اس خطے میں اپنے مفادات کا دفاع کریں. جو ان کی بلینز ہنڈرڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں, اس کا دفاع ان کی مجبوری بن جائے, اور پھر کشمیریوں کی آواز کو سنا جائے. ان کو اجازت دے دیں کہ جائیں اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں, ان کی مالی مدد کریں, ان کو ہتھیار پرووائڈ کریں. اب یہ سب کچھ فرض ہو چکا ہے. اب یہ وہ ڈپلومیسی کے اور نائسٹیز کے اور اخلاق کی ڈومیسائل دے کے ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ مزید ہندوؤں کو لانا چاہتے ہیں. وہ جو کشمیر کی مین لینڈ ہے اس کو وہ لیز آؤٹ کر کے تجارت کے لیے فورن انویسٹمنٹ وہاں پہ لانا چاہتے ہیں. تو جب وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے اعلانیہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو بزور بازو روکنا پڑے گا. وہ منتوں اور سماجتوں سے نہیں رکیں گے, اور ڈپلومیسی جتنا وقت لیتی ہے اتنا وقت کشمیری برداشت نہیں کر سکیں گے یہ ظلم. تو میرے خیال میں عملی قدم اٹھانا پڑے گا. یہ اب بات اس سے آگے نکل چکی ہے. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, جو ہے وہ ملٹری آپشن بھی ایک سلوشن ہے. انوائرمنٹ کو پیدا کرنا ہے. جی, جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ پاکستان کے خلاف پچھلے 10 سال سے تھی وہ ایک نیگیٹو انوائرمنٹ تھی. ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ کہا جاتا تھا, ہمیں سب کچھ ہمارے سر پہ کہا جاتا تھا. ٹیررزم سپریڈ کر رہے ہیں, ڈی اسٹیبلائزیشن, آئسولیشن ہماری تھی. وہ ہم نے ہیں, ان کو ہم نے پیش کیا, وہ امریکہ نے بلاک کیا ہوا ہے. اور ہم اور بھی پیش کریں گے جو نام اور ایویڈنس ہے ہمارے پاس. تو ڈپلومیسی کا کام ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ بدلنے, اور جب وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ بدلے گی پھر آپ کے پاس جو دوسرے آپشنز ہیں وہ اس پہ آپ سوچ سکیں گے. وداؤٹ دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ وہ آپشن بھی نہیں سوچ سکتے ہیں. تو ڈپلومیسی کا ایک مختلف رول ہوتا ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کا فائدہ میرے خیال میں ہماری جو اسٹریٹجی جو بھی ہو, اسٹریٹجی وہ حکومت بنائے گی, پر وہ اسٹریٹجی کی پاسبلٹیز کھول دے گی ڈپلومیسی, اور وہ کام ہمارا کام. منیر صاحب بالکل اسی سے, اور یو ایس گورنمنٹ میں بھی ہم جو ہے وہ ڈوزیئر دے چکے ہیں. آخر ان ڈوزیئرز کے باوجود کیوں پروگریس نہیں ہوتی؟ دیکھیں, یہ ہندوستان اور امریکہ کا آج کل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو ہندوستان کو وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ ہماری جو لسٹنگز ہیں وہ بلاک کی بھی ہیں. پر ہم روکیں گے نہیں. جو بھی ایویڈنس ہے ہمارے پاس وہ ہم پیش کریں گے سیکیورٹی ہندوستان کو ایکسپوز کریں گے, بالکل انڈیا کو ایکسپوز کریں گے. یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ تو ہندوستان ہے. یہ ہمارے خلاف انہوں نے گالی گلوچ 10 سال سے کی ہوئی ہے. جو کشمیری اسٹرگل ہے اس کو ٹیررسٹ بنا کے رکھا تھا, تو اس کو ہم اب بدل رہے ہیں, اور اسی طرح سے بدلیں گے. ایویڈنس, انفارمیشن کو سب پہنچانا, پوری دنیا کو بتانا. پر اس کے دوست ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور ہم جانتے ہیں. پر دیٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ اس. اور ہم یہ کرتے رہیں گے کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ کس قسم کا یہ ملک ہے جو ہمارے خلاف, جو ہمارا دشمن ہے.